Morgen zusammen, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Bon dia, tudo bom? Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen im Namen der Familie Weiermann zum heutigen Vortrag zum Agraria-Workshop für starke Biere. Ele quer, em nome da família Weiermann, também agradecer a todos aqui por estarem aqui para esse workshop aqui na Agraria. 2016 ein starkes Jahr, nicht nur von den schönen Flaschen her, sondern auch 500 Jahre Deutsches Einheitsgebot. Então, 2016 é um ano bastante importante, não só por causa das garrafas bonitas, das etiquetas bonitas, mas também por causa dos 500 anos da Lei da Pureza Alemã. Ja, Sie werden von hier ein bisschen was hören über die Firma Weiermann, über die Spezialmalze, ein bisschen über das Magieprodukt Cinnamal und Malzextrakt und ein paar schöne Rezepte vorgelegt bekommen. Então, o programa de hoje ele vai falar um pouquinho sobre a empresa Weiermann, né? Vai falar sobre alguns maltes especiais e o caráter aromático, né? Também sobre o Cinnamal, extrato de malte, maltes especiais, né? E a sua roda de aroma, e também no final algumas receitas com grau plato mais elevado, que é a intenção dessa apresentação. 137 Jahre Malzproduktion bei der Familie Weiermann, aber eine über 500-jährige Familiengeschichte, die in Bamberg begonnen hat und immer noch in Bamberg steht. Então, 137 anos de produção de maltes especiais, mas a família Weiermann já tem uma tradição histórica na cidade de Bamberg de 500 anos. 1879 ging es los mit einer kleinen Röstmalzproduktion und Röstkaffeeproduktion in Bamberg, noch unterm Zelt. Aber schon ein paar Jahre später wurde eine große Melzerei am Stadtrand von Bamberg gebaut. Damals die modernste Melzerei Europas mit ganz neuen Techniken und neuen Maschinen. Então, em 1879, eles começaram embaixo de uma tenda fazendo malte torrado e também torrefação de café, e somente alguns anos depois eles já construíram a maltaria mais moderna da Alemanha na época. Firma Weiermann, Name Weiermann ist der Name einer Familie, der Familie Weiermann in Bamberg, die in der 4. Generation bereits als Malzfabrik geführt wird. Im Hintergrund sehen Sie die beiden Geschäftsführer, Thomas Kraus Weiermann und Sabine Weiermann. Die Tochter ist noch im Studium und wird den Laden übernehmen. Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. Weiermann, então, o nome Weiermann vem da família Weiermann, então é uma empresa familiar, onde vocês conseguem enxergar os dois proprietários, a Sabine Weiermann e o Thomas Kraus Weiermann. A filha deles, a Fanny, já está fazendo curso também de mestre cervejeira, está terminando o curso, e ela um dia vai assumir então a Weiermann também daqui a alguns anos. Ich denke, einige von Ihnen haben Sabine und Thomas schon kennengelernt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss einfach auf eine große Bierfestival fahren oder eine große Messe, wie jetzt zum Beispiel das CBC oder das Bierfestival in Blumenau, sind Sie immer vertreten, einfach damit den direkten Kontakt zu Kunden zu pflegen. Então, muitos de vocês já devem conhecer a Sabine e o Thomas, simplesmente porque eles estão nos maiores festivais no mundo. Então, eles ainda têm esse contato direto com o cliente. Inclusive agora nos últimos anos aqui, inclusive aqui no Brasil, no Festival de Blumenau. Ja, Bamberg liegt mitten in Deutschland und in der Bierregion schlechthin, die Region mit den meisten Brauereien. Es sind, glaube ich, noch Haufen Brauereien in den Umkreis 300 Brauereien im Umkreis von einer Stunde noch zu erreichen, die größtenteils traditionell brauen, traditionelle deutsche Bierstile,
langsam anfangen jetzt mit den Craft-Bieren, aber selbst wenn jede Brauerei ein Lager macht, hat jedes Lager oder Pilsner einen anderen Geschmack. Então, Bamberg fica naquela região ali da Alemanha que dá para ver no mapa, né? Uma região com alta concentração de cervejarias, como vocês veem lá, num raio de 1 hora você consegue visitar aí 300 cervejarias, então é muito mais cervejaria do que tempo para visitar, né? E ele diz também que as cervejarias, a maioria ainda produz cervejas num estilo bem tradicional, algumas já indo nesse sentido mais craft brew, mas mesmo todas elas produzindo só uma Pilsen e uma Lager, todas as Pilsens e Lagers lá, todas têm uma característica diferente, todas têm um gosto especial, peculiar. Nicht nur den Brauern Bamberg gutes Malz zu bieten, sondern wir liefern ja auch weltweit. Aus Brasilien ist ja auch ein guter Markt und danke auch dafür, dass Sie Reihenprodukte entschieden haben. Haben wir ein großes Produktportfolio, das wir sogar in allen möglichen Zertifizierungen anbieten, für das für jeden Gedanken richtige Malz gibt. Então, não só para atender as cervejarias da região de Bamberg, mas também para atender as cervejarias do mundo inteiro. Inclusive, ele agradeceu a vocês por estarem optando por usar os maltes Weimann. A Weimann hoje oferece um portfólio gigantesco de produtos. Und auf diese Qualität, auf die ich noch weiter eingehen werde, auf die Besonderheiten von Weimann Malz, vertrauen über 5000 Kunden weltweit und allein in über 140 verschiedenen Ländern. Então, com essa qualidade, a Weimann atende hoje mais de 1.000 clientes diretos na Alemanha, 1.500 clientes diretos na Alemanha, mais de 5.000 no mundo inteiro, em mais de 140 países diferentes. Damit Sie auch immer ein gutes Produkt bekommen und ein gutes Qualitätsprodukt bekommen, sind unsere Spezialmalze, unsere Karamellmalze auch vom Namen her rechtlich geschützt, damit nicht irgendein anderer hergehen kann und sein Malz unter unserem Namen verkaufen kann, die somit dann indirekt beschissen werden. Então, para que vocês recebam um produto de qualidade e não sejam enganados na hora da venda, muitos dos maltes da Weimann têm o nome protegido. Ich habe jetzt viel geredet über was für die Qualität. Damit wir sehen, wie die ganze Melzerei heute aussieht, habe ich hier 2 Bilder. Einmal das große Bild ist die Produktion in Bamberg. Und wir haben seit 25 Jahren eine zweite Produktionsstätte 30 Kilometer westlich von Bamberg in Haßfurt. Dort wird dann unser Pilsner Malz und die ganzen Pilsner Malz, Premium Pilsner Malz, Bohemian Pilsner Malz und Parque Pilsner Malz hergestellt. Após falar então agora um pouco de qualidade, ele mostra aí 2 fotos das 2 unidades da Weimann. A foto maior é Bamberg e a foto menor é Haßfurt. Lá em Haßfurt eles fazem principalmente os maltes Pilsen, Premium Pilsner, Bohemian Pilsner, Parque. Então, principalmente Pilsen, os maltes base. Mate de trigo também é feito em Haßfurt. Hier in Bamberg ist das Herzstück unserer Spezialmalzproduktion. Dort werden unsere Röstmalze mit dem Namen Carafa hergestellt und auch alle Karamellmalze. Wir brauchen ungefähr eine Kapazität mit beiden Produktionsstandorten von 100.000 Tonnen Malz pro Jahr. Also brauchen wir ungefähr 125.000 Rohgerste in Rohform. Então, como eu disse, aquela foto lá, ele é Bamberg, né? A maltaria em Bamberg é um pedacinho do coração lá, ele, como falou, em coração, né? Então, o coração dos maltes especiais é lá onde são feitos os maltes caramelo e os maltes especiais em si, os maltes torrados. As 2 unidades juntas, então, a capacidade de produção é em torno aí de 100.000 toneladas de malte, ou seja, eles usam em torno de 125.000 toneladas de grãos, né? Qualität fängt aber nicht erst in der Melzerei an, sondern schon auf dem Feld. Deswegen hat Weimann vor etlichen Jahren eine Gerstenannahme gebaut, mitten in der Braugerstenregion in Franken, in der Nähe von Kulmbach.
A qualidade ela começa lá na produção, lá no produtor rural. Então a Weyermann construiu uma unidade de receptação de grãos no meio do celeiro, onde ficam os principais produtores da região. Wir sehen, wir haben hier momentan eine Kapazität von 45.000 Tonnen Gerste, die wir dort lagern können, in diesen 3 Blöcken hier. Dieser Block hier ist speziell reserviert für biologische Gerste und wir haben hier hinten nochmal die Möglichkeit dahinter, nochmal die gleiche Silokapazität aufzubauen. Então, nesses 3 blocos aí que ele mostrou, onde são armazenados 45 mil toneladas de grãos, nesse bloco da direita a parte de bio, de orgânico, né? E ele comentou que já tem espaço para construir mais esse mesmo tanto de silos atrás desses silos que vocês estão vendo. Wie es dann ausschaut, wenn die Ernte soweit ist, die Bauern stehen Schlange, wenn sie abladen, schauen sie auch nach, ob das Korn auch gut hineinfällt und auch gut geputzt wird. Wir haben über 500 Landwirte unter Vertrag, die für uns dann, nur für uns dann auch die Gerste produzieren und auch einen fairen Preis bekommen, weil es vorher ausgemacht wird, was sie bekommen, gegenseitig einvernehmen, was dann das Beste für alle Parteien ist. Então, na época da safra é assim que se parece, né? Os fazendeiros fazem fila para acabar deixando, né, desovando os grãos na unidade de receptação. Eles também sempre estão lá conferindo se os grãos estão caindo certinho, se eles estão sendo limpos da maneira correta. E eles têm hoje mais de 500 fazendas com contrato, então um contrato que beneficia, lógico, o produtor para que ele se sinta motivado a continuar produzindo esses grãos para a Weyermann, mas que também que consiga fazer um preço justo, que os dois saiam ganhando. Und in Lesau findet die erste Reinigung statt von der Gerste. E é em Lesau que a primeira limpeza da cevada é feita. Aber wie wird denn nun Malz hergestellt? Então, como é feito o malte, né? Wie gesagt, der Landwirt bringt die Gerste nach Lesau, wird zum ersten Mal gereinigt und eingelagert, bis wir sie brauchen. Então, como comentado, o produtor traz esse grão até na maltaria. Da früher in Bamberg die Gerstenannahme war, sind in Bamberg noch alle Maschinen da, die man zur Gerstenannahme braucht. Und wir werden die Gerste dann nach Bamberg und dann da ein zweites Mal gereinigt. Como antigamente essa receptação dos grãos era em Bamberg, toda a unidade de limpeza de Bamberg ainda existe. Então, quando os grãos saem de Lesau e vêm para Bamberg, eles são limpos novamente. Aber in Bamberg findet keine Lagerung statt, sondern nur eine Zwischenlagerung, weil Lesau das Hauptlager geworden ist. Então, Bamberg não tem grande capacidade de armazenamento, é só um armazenamento temporário. So. Sie kommen, die Gerste ist in Bamberg angekommen. Ich hoffe, dass die Keimruhe bereits überwunden ist. Das Korn wird mit Wasser eingeweicht. Es dauert ungefähr 12 bis 36 Stunden. Então essa cevada chega em Bamberg já com o período de dormência passado, né, já está pronta para ser germinada. E daí ela passa pelo processo de maceração, 24 Stunden. 24 bis 36 Stunden im nassen Trockenweiche im Abwechsel. Então maceração de 24 a 26 horas, com maceração intercalada com maceração a seco e maceração úmida. Ich glaube, das sieht auch nochmal in eurer Melzerei, so das auch schon, ne? Isso a gente vai ver na nossa maltaria também, a gente vai passar por esse processo. Das ist dann gesagt, nachdem das Korn ungefähr 40% Wasser aufgenommen hat, kommen die sogenannten Keimkästen, wo das Korn dann keimen kann, kontrolliert keimen kann. Dieser Keimprozess dauert nochmal, kommt bald an zwischen 3 und 7 Tagen. Então, depois disso ele vai para a germinação. Quando ele chegar em 40% de umidade, ele vai para a germinação. A germinação depende do malte, gira em torno de 3 a 7 dias.
Wenn man jetzt quasi ein Pilsner Malz haben möchte, ein Münchner, Wiener, Melanoidin, das geht dann alles vom Keimkasten auf die Platte und wird unter warmer Luft getrocknet, die durch das Korn durchstreicht. Então, quando eles fazem o malte Pilsen, malte Viena, malte Munique, até o malte Melanoidina, o malte sai da germinação e vai para a secagem, onde ele é aerado e acontece a secagem. Né? Indem man dann die Luft steuert, wird das Malz heller oder dunkler oder mehr oder weniger aromatisch. Com o controle do ar, então, e da temperatura mais alto ou mais baixo, você vai fazer um malte mais ou menos aromático. Jetzt haben wir fertiges Malz nach ungefähr wieder 12 bis 24 Stunden Dampfzeit und entweder das Malz jetzt als normales Pilzermalz, Münchner oder Basismalz abgesackt oder wir führen dieses fertige Malz zurück in die Rösttrommeln, um dann Röstmalz herzustellen. Então, depois desse período de secagem, wie viel Stunden? Ja, 12 bis 24 Stunden haben wir Malz davon. Então, em torno de 12 horas, né, de secagem, você tem ou um malte pronto, malte Pilsen, né, um malte Viena, como eu tinha falado, ou você consegue ir para a linha de torrefação para fazer o malte torrado. Ja, nachdem dann das Malz von der Barre herunter ist oder aus der Rösttrommel heraus ist, das Röstmalz, wird es wieder geputzt. Depois que sai ou da secagem ou da torrefação, esse malte ele passa pelo processo de limpeza, então, para ser limpo, para ser retirado as radículas. Danach bekommt das Malz wieder 2 bis 2 Wochen Ruhe, um diese Darmstarre zu überwinden und danach wieder alle Enzyme für sie parat zu haben, außer jetzt noch Röstmalz. Então depois disso o malte passa por aproximadamente 2 a 3 semanas de descanso aí para que as enzimas consigam estar acomodadas no malte e sejam prontas para vocês usarem na cervejaria. Isso, lógico, fora o malte torrado, né? Soweit zu normalen Malzen, Röstmalz oder jetzt normalen. Então isso para maltes base, né, maltes normais e maltes torrados. So, dann jetzt eigentlich das Weyermann-Produkt schlechthin, Karamellmalz. Então agora o malte caramelo, né? Nur die Hälfte verstanden. Ja. Was besetzt die Welt? Ja, wir haben ein Malz im Keimkasten drin, das feucht ist und schon ein bisschen der Kern angelöst worden ist und ein bisschen Zucker produziert worden ist schon im Keimkasten. Então, na germinação, você já tem uma modificação do grão, já tem uma leve formação de açúcares. Né? Dieses angekeimte Korn kommt in die Rösttrommel. Então, esse malte germinado vai diretamente para o tambor de torrefação. In Rösttrommeln kann man nicht nur rösten, sondern auch karamellisieren. E nesse tambor de torrefação também é feita a caramelização. Das Schöne ist, bei Rösttrommeln hat man einfach eine wunderschöne Gleichmäßigkeit. Então, dentro do tambor de torrefação, a gente tem uma homogeneidade bastante grande dos grãos. Porque sempre gira, então todos os grãos recebem a mesma quantidade de calor. Das heißt, das Korn kommt in die Trommel hinein. Über das Drehen hat jedes Korn die gleiche Temperatur und das gute Durchmischen. Wir heizen diese ganze Trommel auf Verzuckerungstemperatur, dass die Stärke verzuckert. Então, dentro do tambor de torrefação, esse grão é elevado a uma temperatura de sacarificação. Então, ele sacarifica para que o grão consiga, para que as enzimas ajam e que ele faça os açúcares. Und nach diesem Prozess der Verzuckerung wird er ganz schnell aufgeheizt auf die Temperatur, bei der Temperatur man das Korn karamellisieren möchte, oder den Zucker karamellisieren möchte, um somit das spezifische Aroma von genau, zum Beispiel jetzt Bohemien oder Karet zu bekommen. Então, após a sacarificação, é elevada a temperatura rapidamente a uma temperatura específica para cada um dos tipos de malte caramelo que estão sendo feitos. Uma pergunta, Léo. Existe alguma etapa
alguma etapa no processo de germinação que possa influenciar na característica de algum tipo de malte específico, ou isso só acontece da secagem e do tambor de torrefação para frente? Er fragt, gibt es bei der Keimung einen Unterschied, dass es dann gewisse andere Karamellmalze gibt oder so? Já no processo de germinação, então, tanto a temperatura, tudo influencia o processo de caramelização depois. E o que basicamente muda no processo de germinação? Was ist hauptsächlich der Unterschied entre Malz Base para Malz? Von einem Karamellmalz zum anderen, was ist der größte, was ändert da? Ich kann leider nicht viel erzählen, sonst brauche ich nicht zurückfahren. Ele falou assim, eu não posso falar muito, porque senão eu não posso voltar para o Brasil daqui a alguns anos. Aber ich kann so viel sagen, also das Korn wird dann unterschiedlich lange im Keimkasten behalten, unterschiedlichen Temperaturen, wenn man da schon im Keimkasten mehr Lösung zu bringen. Würde man das bei normalen quasi Base-Malz machen, wäre dann für den Brauer nichts mehr da, was eigentlich noch zu verarbeiten wäre, weil er schon fortgeschritten ist, die Keime. Então o que ele pode falar é que você aumenta essa germinação, né? Você modifica mais o grão, então mais tempo, mais temperatura, e isso faz com que você tenha mais modificação, mais açúcares para fazer a caramelização depois. Se você fizesse isso no malte base, você teria muito perda de extrato, então principalmente é essa a diferença, a modificação maior do grão. Isso é no processo. E adicionar alguma coisa no processo de germinação? Wird was dazugegeben, dass es verbessert die Gärung oder so nicht? Das Gute ist, wir sind in Deutschland, da gibt es noch das Reinheitsgebot, da darf nichts anderes hinzukommen in der Melzerei außer Wasser. Então, como é maltaria na Alemanha, ainda rege a lei da pureza alemã, e isso também rege na maltaria, então você só pode adicionar água. Sie haben mit diesem mit deutschem Karamellmalz oder deutschem Malz ein komplettes Naturprodukt. Então, usando os maltes alemães, vocês têm um produto 100% natural. Pergunta. Nos maltes orgânicos, existe algum tratamento diferenciado ou não? Ou é só a cevada que vem no plano? Im Prozess selbst gibt es nicht viel Unterschied von organisch oder jetzt nicht organisch. Das Ganze ist eher auf dem Feld dann entschieden. Ob die Behandlung auf dem Feld ist, mit gespritzt, nicht gespritzt oder wie eng wird das Ganze gepflanzt dann. Então, o processo de malteação não muda, o que muda é sim a parte da plantação. Was aber gemacht wird, bevor jetzt eine organische Produktion angefahren wird, werden die ganzen Wege alle aufgemacht und organisches Malz mit anderem Malz, mit organischem Malz gereinigt, dass die Wege alle frei von nicht organischem Malz sind. A única coisa que eles fazem é limpar as linhas de produção com malte orgânico primeiro, para poder fazer o malte no orgânico de novo. Então eles fazem uma limpeza das linhas de produção passando malte orgânico. Era essa a pergunta. Tá. O coxa é a mesma coisa? Koscher Malz. Da kommt der Rabbi seit einem Jahr vorbei, schaut sich an, ob alles passt, trinkt einen Kaffee. Jawohl, da kommt rennen keine Tiere rum oder arbeiten keine Tiere im Malz und dann macht die Juden. Eles recebem a certificação, né? Tem os rabinos, fazem a certificação da. Gibt es beim Anbau auch gewisse Zeiten oder so? Von der Ernte her, Ernte muss wichtig sein, dass es mit dem Mond passt, damit in den. Tem a colheita tem que ter um período, ela tem um período específico para bater com a lua, alguma coisa assim. Um zurückzukommen auch zum Karamellmalz in der Dommel. Dann heizen wir eben auf, aber eine wunderschöne Karamellisierungstemperatur. Es kann bei Karamellmalz hochgehen bis auf 260 Grad, also unter dem Karamellmalz, da die Karamellisierung voranzutreiben. Voltando então para a caramelização, após a açucaração, né, você leva a temperatura que pode chegar a 160 graus para fazer os maltes caramelo, então 160 graus, maltes caramelo mais escuros. Né.
Das Wichtige ist ja bei Karamellmalz, dass wirklich in der Trommel gemacht wird. Muito importante é que o malte caramelo seja feito sempre no tambor por causa da homogeneidade. Man kann teilweise die helleren Karamellmälze auf der Barre machen, also sie haben immer eine Schichtung drin. Unten ist es sehr heiß, oben eher kühler. Sie haben unten eine Farbe, sagen wir mal, von 120, oben von 20, wenn Sie zusammenschütten, haben wir 70 und haben auch eine schöne Farbe. Aber das ist nicht jedes Korn gleich im Geschmack und auch nicht gleich in der Farbe. Das ist wichtig, wenn man als Trommel macht, dass man jedes Korn gleiche Farbe hat und gleiches Aroma, so ist ein viel aromavolles, viel mehr Aroma im Malz drin und auch viele farbechter. Para maltes claros, caramelos claros, pode ser feito na estufa, mas você não vai ter uma homogeneidade. Os grãos mais embaixo vão ter uma caramelização maior, os grãos mais em cima uma caramelização menor, então o grão não vai ser homogêneo, o teu malte não vai ter um aroma homogêneo, não vai ter uma caramelização homogênea. Bom, jetzt ein paar Bilder aus der Wälzerei. Algumas fotos da maltaria. Então aí a maceração, a germinação, 120 toneladas a germinação. Comparado com a agrária é muito pequeno, né? E a estufa. Aí os tambores de torrefação. 3 oder 7 Rösttrommeln, jede Trommel fast ungefähr 3,5 Tonnen. Então 3 dos 7 tambores de torrefação, cada tambor aí faz 3,5 toneladas de malte. Wie kommt man nun das Malz, den Malzgeschmack ins Bier rüber? Ein wunderbar wichtiges Dreigestirn, Malz, Wasser und Hopfen und Hefe geben am Ende den schönen Geschmack fürs Bier. Então chegamos aqui, né, no sabor da cerveja, no caráter da cerveja, que é feito principalmente da água, do malte, do lúpulo, hast du Hefe auch schon gesagt? E da levedura. Tá, então ele falou para eu falar isso porque você não entende português. Então as cores da cerveja, né, pode ir de amarelo, dourado, né, até preto. Isso o que influencia é o malte. Also ein schönes Bild finde ich, dieses Farbspektrum einer Auswahl an Weimarmalzen, schön zu sehen, in welchem Bereich diese Malze von der Farbe stehen. Então nessa tabela vocês podem enxergar facilmente aonde está cada um dos maltes, olhando a cor deles, né? Aber was kann es eigentlich durchs Malz reinkommen ins Bier? Farbe hatten wir schon, jetzt brauchen wir nur noch Geschmack. Então o que pode entrar, o que a cerveja pode ganhar com os maltes? A cor a gente já viu, e agora os sabores. Então, ele pediu para eu falar, é autoexplicativo o slide, né? Então, aromas tostados, defumados, aromas de nozes e frutas, né? Aromas maltados e aromas de caramelo. São os principais aromas que o malte vai oferecer para vocês. E também são os aromas que são descritos na roda de aromas da Weimann, que ele vai falar daqui a pouco. Alex, aquele slide que tem os aspectos de cor lá, qual é a diferença do carafa? Como um carafa especial que você usa na mesma coisa? Fragt, was ist der Unterschied zwischen Karaffe und Karaffe Spezial? Karaffe ist Malz, Pilsnermalz, das geröstet wird. Então, Karaffe é o malte Pilsen torrado. Und bei Karaffe Spezial läuft das Malz noch eine Entspelzungsmaschine durch, wo ungefähr 70 bis 80% des Malzes entspelzt werden und somit keine Spelzen mehr drum haben. Und dann geht es in die Rösttrommel und somit einen weniger bitteren Geschmack. E no Karaffe Especial, esse malte Pilsen passa por um processo de descascamento, então de 70% a 80% das cascas são eliminadas. E depois ele passa pelo processo de torrefação, então você não tem o amargor da torrefação da casca. Grau de acidificação de cada malte quando você faz o mash, no caso ele tem esses dados. Weißt du, wie viel
Der Einfluss von jedem Malz auf pH ist in der Maische? Grob. Kannst grob sagen, ja. Mais ou menos ele pode te falar, so ungefähr. Ja, umso dunkler das Malz, umso weiter sinkt der pH ab. Umso heller das Malz, umso weniger ändert sich am pH-Wert. Mais ou menos é quanto maior a coloração, mais ele baixa o pH. Aber vielleicht noch als Alternative gibt es noch Sauermalz, um den pH-Wert zu regulieren. Malto da Fisico. Acidificado. Acidificado. Então, como alternativa, poderia ser usado o malte acidificado para regular. Zur Herstellung von Sauermalz, das ist ein rein natürlicher Prozess, der hergestellt wird. Der Pilsermalz nochmal eingeweicht, nochmal in einen Keimkasten gelegt. Durch diese natürlichen Milchsäuren, die am Korn schon dran heften, fängt das Malz dann an, sauer zu vergären und dann wird nochmal auf Flache wieder getrocknet. Perdão, gente. Tá no silencioso, tá na hora de acordar. Até perdi o fio da meada. Então o malte acidificado, ele passa por um processo natural de acidificação. Então o malte Pilsen, ele é umidificado novamente, ele começa a fermentar, produz o ácido lático que já é proveniente, natural, que fica no grão. Então esse ácido lático, então, após produzido, esse malte ele passa por um processo de secagem novamente, por isso que ele tem essa acidez mais elevada. Qual a diferença do Pilsen pro PE? Além da cor, tem alguma outra diferença significativa? Der Unterschied von Pilsner Malz zu Pale Ale Malz, außer Farbe, ist noch ein größerer Unterschied. Pale Ale hat einen Tag länger im Keimkasten. Então o Pale tem dia a mais de germinação, mais modificado. So mehr Enzym? Bisschen weiter gelöst einfach. Mais modificação. Wir haben das hier, die beiden Folien hier viel gehört und gelesen. Momento. Alex, Não que Alex, só uma colocação que foi colocada como cervejeira de Santa Catarina, porque ele perguntou justamente do carafa especial e do carafa comum. Se o carafa especial tem uma limpeza das cascas, por que vender o carafa 1? E aí, no Festival de Blumenau, o Thomas respondeu, e é uma pergunta que muita gente está perguntando, e o pessoal não sabe por que vende os dois. Porque ainda tem cervejas tradicionais que exigem aquele amargor daquele tipo de malte. Às vezes as pessoas não sabem essa diferença. Por que vendeu o malte carafa normal se o especial já é limpo? Porque existe ainda cervejas tradicionais que exigem usar aquele tipo de malte. Er sagt nur, viele fragen, warum, wenn es beide Karafas gibt, Spezial und nicht Spezial, warum noch den normalen Karafa verkaufen? Und die Antwort von Thomas Leimann war, weil manche Brauereien das immer noch so wollen, wie es früher gemacht wurde. Die wollen diese Bitterheit von diesem. Ja, für manche Biere ist es auch sehr wichtig, diese Bitterheit drin zu haben. Weil sie ja mehr Charakter, mehr ausständig mehr ist, also einfach herausstechender ist das Ganze, für den Charakter. Para algumas cervejas é importante você ter esse amargor, né? Então esse caráter amargo para alguns estilos é importante. Kann man Röstmeister nur auch geben, nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen dem Geschmack. Und bei normalen Kaffee ist einfach kerniger der Geschmack. Então para fazer o do kerniger. Charaktervoller. Então, digamos que no carafa você tem um sabor mais forte, né? Não é só a cor, mas também o sabor é importante. Então, no carafa o teu sabor é mais intenso. Sind wir schon mittendrin in meiner nächsten Folie eigentlich schon. Ich wollte ein bisschen auf das Aroma und den Geschmack vom Malz eingehen. Da hat Weyermann Vorreiterfunktion wieder eingenommen und was eingeführt, wie ein Aromawheel. Weil wir da somit den Geschmack vom Malz optisch definieren. Então, para conseguir diferenciar os maltes e, digamos, enxergar os sabores, a Weyermann construiu aí, fez uma roda de aromas dos maltes. Das Malz wurde verkostet in 3 verschiedenen Stadien. Einmal als Malz, das Malzmehl und das Würze. Então, o malte ele é degustado como o malte em si, a farinha do malte e também como o mosto. Und nach ungefähr einem Jahr Arbeit haben wir dann herausgefunden, welche Aromen im Malz vorkommen, alle Malz dann durchverkostet und somit dann das Aroma eines jeden Malzes herauszufinden.
Então, depois de um ano de trabalho, eles conseguiram diferenciar esses sabores de todos os maltes e montar esse diagrama, né, de Wir haben sabor. zum Beispiel Aromen gefunden von Kaffee, Kakao, dunkle Schokolade, Brotkruste, Vanille, Honig, Marmelade, Karamell, aber auch sicher einfach nur bitter, süß oder sauer. Então, desde sabores como café, chocolate, até casca de pão, mel, até a acidez, o dulçor do malte. Sehen wir hier dann schön, wenn sowas dann im Live aussieht. Então Ah, aí é o exemplo como se parece a roda de aromas, né? Genau, diese Aromaräder, Malz und Aromawheels können Sie auf der Internetseite kostenfrei runterladen. Also ein bisschen auch Ihre Rezepte ein bisschen nach dem Aroma zusammenstellen. E essa roda de aromas vocês podem baixar no site da Weimann, mas tem também no nosso site da Gnade. Um kurz auf ein weiteres Produkt von Weimann einzugehen, ist das Cinnamar. Cinnamar ist ein flüssiger, früher sagte man Farbebier, Röstmalzbier ist das ganze, flüssiges Carafa Spezial. Então, mais o produto da Weimann é o Cinnamar, que antigamente era chamado de cerveja de cor, Farbebier, cerveja de cor. Hoje, o Cinnamar ele é um extrato de cerveja, né? E... Was noch hast du gesagt zu Ende? Hast du schon gesagt, für was es ist? Nee, das ist noch. Cinnamar ist wunderbar, ein schönes Produkt. Wird hergestellt wie Bier, es wird gemeischt, es wird geläutert, es wird gekocht, kommt ein Whirlpool rein, ein bisschen Hefe, marginale Mengen von Hopfen rein und ja, dann darf ich weiter nicht verraten. Nur so viel noch, es wird dann das Wasser entzogen. O Cinnamar ele é produzido como se fosse fazer uma cerveja à base de carafa, né? Então é feita uma mistura, é feita uma fervura, é feito um whirlpool, é feita uma fermentação, então ele é fermentado, não tem açúcares fermentescíveis mais. É adicionada uma quantidade homeopática de lúpulo, tá? E depois disso a água é extraída, então ele sofre um processo, ele fica mais denso, né? Aber warum braucht man jetzt Cinnamar? E para que a gente precisa do Cinnamar? Wenn es schon Röstmalz gibt, dunkles Karamellmalz oder Carafa Spezial, wo man noch Cinnamar verwenden, né? Então a gente já tem os maltes carafa, a gente tem os maltes caramelo, por que a gente vai usar o Cinnamar? Also für manche Biere ist es ein ausgeprägter Röstgeschmack, ein Röstaroma nicht zuträglich oder es ist einfach dann zu viel vom Geschmack her. Wenn Sie jetzt einen Imperial Stout machen und wenn wir jetzt zu viel Röstmalz hineingeben, ist das zu extrem vom Geschmack her. Kann man ein bisschen nachhelfen mit Cinnamar und die Farbe noch ein bisschen nachdunkeln, aber dann nicht so einen bitteren Geschmack drin zu haben. Para algumas cervejas, o aroma, o sabor de tostado muito intenso não é muito positivo. Então, como por exemplo ele citou, uma Imperial Stout com muito malte torrado, às vezes ela poderia ser mais balanceada, você acertar a cor dela com o Cinnamar e ter um equilíbrio maior numa Imperial Stout e não ter aquele malte torrado tão intenso. Oder viele größere Brauereien benutzen bei einem dunklen Weißbier sehr gerne Cinnamar, dass mit Röstmalz einfach zu bitter werden würde. Muitas cervejarias de cerveja de trigo grandes produzem o Cinnamar para fazer a Dunkelweizen, para que a cerveja fique escura e não tenha aquele amargor do torrado. Oder einfach nur verwenden, einfach die Farbe anzugleichen, dass die Farbe immer gleich ist im Bier. Malz kann ein bisschen schwanken. Mit dem Cinnamar können wir die Farbe immer konstant halten, zum Beispiel. Ou simplesmente para você manter constante a cor da tua cerveja. Então, a gente sabe que o malte pode ter uma pequena variação. Então, se você percebe que a tua cerveja está com uma coloração um pouco mais baixa, você pode fazer o ajuste com o Cinnamar. Und das Schöne ist, man kann das Cinnamar einsetzen im Sudhaus zum Kochen, Kochende, Whirlpool, Gärkeller, Lagerkeller, Filtration. Então, você pode colocar o Cinnamar em qualquer processo, desde da mostura, fervura,
fermentação, maturação e até na hora da filtração. Não tem problema de estabilidade? Como é que é estabilidade? Stabilität? Und was? Hat man Stabilitätsprobleme mit dem Cinema? Mit Stabilität? Schaum. Nein, Trübung. Fluidale Schaumstabilität. Also, passt. Und auch von der Trübung her gibt es keine Probleme. Não Ist ja auch filtriert. não tem problema nenhum com estabilidade coloidal. Ja, ganz einfach. 14 Gramm pro Hektoliter ist eine EBC-Einheit. Então, bem simples. Nicht bitter. Bem simples, 14 gramas por hectolitro vai te dar 1 EBC. Não, mas traz sabores e aromas de torrado também, só em grau menor do que o Carafa. Bringt Cinema auch diese Röstaromen? Ist entbittert. Sim, mas ele não tem, ele traz um pouco, mas ele não tem um amargor. Und hat sogar kein Gluten. E não tem glúten, ele não tem gluten? Sem glúten. Kann man auch verwenden, wenn man jetzt zum Beispiel Brot backen möchte, Nudeln macht oder sowas, kann man auch reingeben zum natürlichen Sterben. Então ele serve também como corante para alimentício, né? Você consegue usar ele como corante para massas, para bolos, etc. Ja. Um unsere Arbeit vom Prozess her, vom Karamellisieren, vom Darren zu schützen, auch der Aroma zu schützen, hat Weyermann besondere Malzsäcke. Então, para proteger esses maltes, a Weyermann tem saco especializado, né? Uma sacaria especializada. Unsere Malzsäcke haben außen eine stabile Gewebehaut und innen einen sehr aromaabschließenden Lebensmittel, echten neutralen Inliner. Então a Weyermann tem aí esse saco interno que protege os aromas dos maltes, né? Die Malzsäcke werden umgeschlagen, vernäht und auch mit einer zweifarbigen Band vernäht, damit man immer sieht, dass es wirklich original noch verschlossen ist. Die Säcke werden auch umgeschlagen, vernäht, damit kein Aroma rauskommt, bei der zweifarbigen Schnur vernäht, damit man auch sicher sein kann, aha, das Malz ist nicht, der Sack ist nicht schon aufgemacht worden. Então o saco ele é dobrado, né? E também ele passa por zweimal vernäht. Zweifarbige Band. Então ele é costurado com duas cores para que vocês tenham certeza que o saco não foi aberto e não foi adulterado. Da werden sie abgesagt. Então aqui a linha de invase, né? Und auf jedem Malzsack gibt es einen Code, der dann versiegelt mit einem QR-Code-Scanner genau die Malzanalysen herzeigen kann, welches Malz und welche Werte das Malz im Sack hat. Então cada sacaria tem QR Code onde você consegue fazer download da análise do malte. Unsere Malze auch zu testen im Haus, hat Weyermann eine eigene Brennerei, um dann einfach schöne aromatische Whiskys herzustellen. Então, para fazer esse destilado, para fazer o teste desses maltes, eles têm uma destilaria und eine Süßbrauerei. E também uma cervejaria experimental. So, in der Versuchsbrauerei wurden schon einige Biere hergestellt. Letztes Jahr waren es 58 verschiedene Sorten Bier, aufgeteilt auf 180 verschiedene Sure. Então, ano passado foram produzidos 58 tipos de cerveja na cervejaria e 180 produções. Und vor allem Starkbiere. E todas cervejas intensas, né? Fortes. Starkbiere und typischerweise in Deutschland als Bockbiere bezeichnet. Então, cervejas mais fortes na Alemanha conhecidas como Bock. In Brasilien ist Bock der Bode, in Deutschland ist Bock, ja, das hier. Então, aqui no Brasil, Bock é sinônimo de bode, né? Então, na Alemanha, Bock é o bode. Aber woher kommt nun das Wort Bock? Es wird zurückzuführen auf die Brauerei Einbeck. Die Brauerei Einbeck
hat schon vor etlichen 100 Jahren ein Bockbier gebraut, also Einbecksche Bier, aus Einbeck wurde eingeböcktes Bockbier. Então, o nome Bock vem de Einbeck, né, uma cidade na Alemanha, que já há um tempo atrás fazia uma cerveja de teor alcoólico mais alto, né, Einbeck Bock, né. Einbeck wie Bier. Aí é onde fica Einbeck. Aber Brauer sind immer sehr experimentierfreudig oder auch ab und zu ein bisschen zerstreut oder vergesslich und haben schon einmal im Winter, dazu sagen die Geschichte, in Kulmbach ein Fass im Freien vergessen, das Fass ist gefroren und dann aus dem Bock ein Eisbock gemacht. Então, o cervejeiro muitas vezes é um pouco esquecido. Então, na cidade de Kulmbach foi esquecido um barril fora no inverno e esse barril congelou e assim surgiu a Eisbock. Im kleinen Stil kann man das mit dem Dekanter machen, dann soll so ausschauen. Então, para fazer em escala pequena dá para fazer até com um decanter, né? Das Ganze kann man auf die Spitze treiben und sich immer ein bisschen bekämpfen, wer das stärkste Bier der Welt macht. Então tudo isso a gente consegue fazer até os extremos e até hoje tem esse concurso para ver que concurso não, mas essa briga, essa competição para ver quem faz a cerveja mais forte do mundo. Inclusive alguém faz cerveja dentro de um esquilo empalhado. Da Brewdog. Como é que é o nome da cerveja mesmo? Simple Bismarck. End of History. Simple Bismarck é antes, né? End of History, é. Biere, die stärker sind und noch normal gebraut werden in der Regel als Barleywein bezeichnet, also Gerstenwein, weil er so starken Alkoholgehalt hat. Então, algumas cervejas que são produzidas com bastante teor alcoólico são denominadas como barley wines, né? Então, bastante teor alcoólico. Aber wie kommt man nun zu diesen hohen Alkoholgehalten? Como é que a gente chega nesse teor mais alto de álcool? Erstmal sollte man sich darüber im Klaren sein, dass diese Alkoholgehalte oder diese nur kommen können, wenn die Gerste richtige Nahrung hat. Então você só consegue chegar nesse teor mais alto de álcool. Você só consegue chegar nesse teor mais alto de álcool se a levedura tiver substrato para isso. Dazu kann man als Brauer die Enzyme verwenden, die im Korn vorhanden sind. Então, para isso, o cervejeiro consegue utilizar as enzimas que já estão dentro da cevada. Diese wirken bei spezifischen Temperaturen und spezifischen pH-Werten. Am meisten ist man mit 5,4 und 5,6 von pH-Wert ziemlich gut beraten, um einfach viele rauszulösen und einfach dann eine richtige Nahrung zu bekommen, was die Hefe verarbeiten kann oder einfacher verarbeiten kann oder gut starten kann. Então, zum Beispiel jetzt die Aminosäuren für den Beginn der Gärung ist sehr wichtig. Então essas enzimas elas trabalham em suas temperaturas ótimas e em seu pH ótimo, né? E então o pH ideal gira em torno de 5,4 a 5,6, onde você consegue extrair o máximo dessas enzimas, inclusive também até aminoácidos. Und es darf jeder mal hier noch einen Komma reinmachen, das ist zu hoch der pH-Wert. Ah, tá. E ali todo mundo pode fazer uma vírgula ainda, senão esse pH seria um pouco alto demais. Um 55 lá. Ich habe als nächstes ein paar Malze aufgeführt, ein paar enzymreiche Malze, aromareiche Malze und eine Handvoll sehr spezielle Malze. Então, para fazer essas cervejas, ele selecionou alguns maltes ricos em enzimas, alguns maltes com bastante aroma, ricos em aroma, e alguns maltes com algumas especialidades para vocês. Um immer richtig schöne Zuckergehalt im Bier hinzubekommen, brauchen wir auf jeden Fall schon ein enzymreiches Malz, dass immer Enzyme besser wirken können. Dazu ist es sinnvoll, einen großen Anteil an Pilzermalz zu verwenden oder Pale Ale oder Wiener. Das ist auch noch enzymreiches Malz.
Então, para que você consiga toda essa quantidade de açúcar, é importante que a maior parte da tua mostura seja com maltes com bastante enzima. Nesse caso, então, Pilsen, malte Pale Ale, malte Vieno. Dann sollten eben auch die Rasten, das Weichprogramm an die Enzyme angepasst werden, dass die lange und intensiv arbeiten können. Então, importante também é você programar a tua mostura para que essas enzimas possam atuar com tempo suficiente. Das Ganze ist hinfällig, wenn Sie natürlich mit Zucker arbeiten, aber das möchte ich nicht, weil ich finde Malzbier schmeckt einfach besser. Você poderia trabalhar com açúcar, mas ele não gosta muito porque ele, na opinião dele, ele gosta muito mais do aroma e do sabor do malte do que do açúcar. Oh, um jetzt nicht nur ein Barleywein als Pinselmalz herzustellen, was eigentlich geschmackstechnisch nicht so gut ist, kann man noch, würde ich empfehlen, noch Karamellmalze hinzuzunehmen. Então, para fazer uma barley wine, para não fazer ela só com malte Pilsen, para você dar uma complexidade maior de sabores, ele sugere usar alguns maltes caramelos. Zum Beispiel wunderschönes Malz, auch sehr aromareich, Weyermann Caramünich Typo 3. Então, como por exemplo, um malte com bastante aroma, o Caramünich tipo 3. A Farbe hier 140, 160 EBC. Que tem uma coloração de 140 a 160 EBC. Im Aromarad schaut es so aus. Wir haben eine wunderschöne ausgeprägte malzige Note, karamellig, ein bisschen Rosinen und dann hier wieder Trockenfrüchte und Brotkruste. Então, na roda de aromas, essa aparência dele, né, ele traz os sabores mais de caramelo, um pouco de casca de pão e também um pouco de uva passa. Das hier ist das Aroma-Wheel vom ganzen Korn, also ist von der Würze. Então, do lado esquerdo, a roda de aromas do grão inteiro e do lado direito, a roda de aromas do mosto. Im Vergleich dazu nehmen wir das Bohemian. Então, aqui Das ist viel mehr auf dieser dunklen Seite, dunkle Schokolade, Kakao, gebrannte Mandeln, die wir Mandeln haben, die Rosinen viel ausprägt, alles ist Karamünich. Então, aí o exemplo Cara Boêmia, né, que tem mais acentuado aí os sabores de cacau, de casca de pão, de nozes torradas, mas também um pouco de avelã e de uva passa. Als weiteres geniales Malz habe ich auch hier noch das Special W. Special W ist einfach eine Aroma-Explosion im Mund. Então, o outro malte que escolheu foi o Special W, que é uma explosão de aromas na boca. Das Ganze dann kann man in ein Bierrezept folgendermaßen überführen. Então, tudo isso a gente consegue adicionar em uma cerveja para conseguir esses aromas, né? Umso mehr Stammwürzwein oder mehr Zuckergehalt man hat, umso mehr Hopfen sollte man auch ins Bier hineingeben. Quanto maior também a densidade da sua cerveja, mais lúpulo você deve usar nessa cerveja. Aber welchen Hopfen ihr reinschmeißen solltet, das lasse ich dann den Spezialisten von der HVG. Mas qual lúpulo vocês vão usar, isso quem vai falar para vocês, o pessoal da HVG. Also, wie gesagt, ich habe hier ein schönes Rezept, arbeite für einen Barleywein mit 50% Malte Pilsner, bisschen Malte Trigger, damit es vom Geschmack her ein wenig sanfter wird. München, um aber den Geschmack zu geben. Special W für das schöne Aroma, ein bisschen Karafat, um dann das Karafat oder einen Tick Röstbittere hineinzukommen, das ganze Ding halt verrückt zu machen, den Geschmack. Então, a composição de maltes que ele escolheu para a barley wine que a gente vai produzir amanhã, então é 50% malte Pilsen, 20% malte de trigo para dar uma aveludada, né? 23% de malte Munique para trazer um pouco desse maltado para a cerveja, o Special W para trazer esse caramelo complexo, essa complexidade de aromas, um pouco de carafa especial tipo 1 para dar um pouco desse tostado, esse amargor do tostado e também para elevar a complexidade da receita. Deswegen das Weichprogramm ist ja auch mit 60 Minuten oder 30 Grad doch intensiver.
Então, e o programa de mostura vocês podem ver que a rampa de 63 graus a 1 hora bem intensa para que a gente consiga extrair o máximo desses açúcares. Das ist Malz hier hergestellt ohne jetzt Zugabe von Malzextrakt oder Zucker noch, deswegen auch ein bisschen länger diesen hohen Extraktgehalt bekommen. Então, nesse caso aqui, é uma receita sem extratos. Então, a gente vai tentar chegar aí numa densidade, na densidade mais alta possível, usando só os maltes. Das Besondere daran ist dann, dieses Barleywein zu verschiedenen Hefen vergären würde. Ich habe es gemacht mit verschiedenen Hefen, es wunderbar funktioniert. Ich habe angefangen, die ersten 2 Tage mit untergäriger Hefe und dann eine Winzer oder Abbey ohne Hefe eingerührt. Então, o que ele faz muitas vezes numa barley wine, ele começa a fermentação com uma levedura lager, depois ele adiciona uma levedura ale para finalizar ela. Nesse caso aqui a gente vai usar 2 ales, no início a Windsor e depois a Abbey para terminar ela, para secar um pouco mais a cerveja. E para trazer um pouco mais de aroma também. Natürlich müssen wir das Ganze nach der höheren Temperatur vergären, dass die obergärige Hefe auch arbeitet. Então tem que fermentar em temperatura mais alta para que essa levedura consiga trabalhar da melhor maneira possível. Qual é a temperatura dele? Wie viel Grad? Wie? Ich habe das bei 14, 15 Grad verloren. 15 Grad, ja. 14, 15 graus mit untergärige Hefe. Und dann nach 1, 2 Tagen dann die obergärige eingerührte, die auch noch mit reinkommt. Auch dann selbe temperatura. Então 14, 15 graus, né? Ele começou com uma lager na dele, então 14, 15 graus e depois ele colocou a levedura ale e manteve na mesma temperatura. Em que momento define essa adição da levedura? In welchem Moment machst du den, wie weißt du, wann du den nächste Hefe reinmachst, oder ist das so noch Gefühl? Also, ich habe die angehen lassen, einmal richtig schön angehen lassen, die Hefe, also gut kommen und dann nochmal eingerührt. Also das ist einfach, normalerweise nach dem 2. Tag kommt es richtig gut. Depois do segundo dia, assim, mas quando a primeira está vigorosa, ele adiciona a outra. Die untergärige, die ersten werden hier runter, die obergärige die Tür und wieder dazu dann. Então a levedura de lager também vai ajudar para secar um pouco mais a cerveja e a de ale para dar um pouco mais de aroma. Esse é 14,15, ist? Isso. Ein weiteres Rezept stelle ich noch einen schönen Red Bock vor, roten Bock, mit ebenfalls Münchner Malz für die Vollmundigkeit, Kabarett, wo wir damals schön eine rote Farbe reinbekommen haben, fruchtigen Charakter noch reinzukriegen, mit einem Nullin-Malz, um die rote Farbe noch zu verstärken und das ganze Bier ein bisschen spezial zu machen mit Malte de Fumado. Outra receita que ele faz na Weimann é uma bock avermelhada, onde ele usa cara red para trazer um pouco de um caramelo frutado e também o melanoidina, isso para trazer essa coloração mais avermelhada. E ele também usa um pouco de malte defumado. Não ficou claro, aqui ele usa os 2 fermentos, o lager e o ale. Ele começa com o lager numa temperatura 14, 15, mas quando ele põe a ale, ele sobe ou não sobe? Não, mantém a mesma temperatura. Um doch ein bisschen in die Arbeit von AVG mit einzugreifen, ich habe mir doch auch so dieses Bier mit Hallertau Blanc dann zu hopfen. Dreihopping zu machen bei dem Red Bock. Então, ele usou então aí o lúpulo alemão, né, um desses lúpulos novos que a gente tem aqui também da HVG. Nessa cerveja ele usou o Hallertau Blanc, ele inclusive fez um dry hop com o Hallertau Blanc. Um das Ganze auch ein bisschen in die hellere Variante zu nehmen, kann man auch hergehen und das jetzt mit Carabelsch arbeiten, mit Carahel. Mit Carabelsch bin ich auch ein bisschen Geschmack ins Bier. Então, para você, ele também faz uma bock clara lá, uma heller bock, uma Beibock, né? Also sind es im normalen, können wir die Bock so machen mit so 16 bis 18, Plato mit 20, die sind schon noch sehr extrem dann. Normalmente uma bock faz com 16 a 18 graus Plato, com 22 Plato ela já fica bem intensa.
E uma variação mais clara, então você poderia usar o Caramel e o Carabelge. Então esse Carabelge vai dar esse aroma de bispinho um pouco mais intenso. Dá para adquirir os maltes acidificados. Tem alguma recomendação de faixa de pH na mistura? Du benutzt Sauermalz, ne? Ja, also alles der helle Malze sind das da oben verwendet, um den pH dann auf das Level von 5,4 einzustellen. 5,4, 5,6. Então pH de 5,4 a 5,6. Aber da wirklich auch sehr helle Karamell drin, der nicht den pH-Wert so ab. Principalmente em cervejas assim que são mais claras, que o malte de caramelo é mais claro, então o ajuste de pH pode ser mais necessário, né? Da habe ich schon mal ein bisschen vorgegriffen. Auf die Malzseite kommen wir später noch dazu, für Malzextrakt. Então, sobre extrato de malte a gente vai falar daqui a pouco. Ein Klassiker mit den Weyermann Bockbieren, unser Willy Wonka Bock. Willy Wonka, vielleicht kennen wir ihn aus einem schönen Film, Charlie und die Schokoladenfabrik, Willy Wonka's Chocolate Factory. Wer diesen Film noch ein bisschen im Kopf hat, wie die Schokoladenfabrik ausschaut, man könnte die ein bisschen so an Anlehnung bringen an die Produktionsgebäude von der Weyermann. Então aqui um clássico da Weyermann, a Willy Wonka Bock. Quem lembra do filme Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Se você com bastante imaginação, se você lembrar da imagem da fábrica, dessa fábrica de chocolate, ela lembra um pouco a fábrica da Weyermann. Und ja, wir haben jedes Jahr auch damit im Winter, typisch für den Winter in Bamberg. Er hat gefragt, ob es die kleinen Männchen auch Umbalumpas. Ja, die Umbalumpas. Ja, und in Bamberg, in der Region ist wirklich dann immer zum Herbst hin, wenn es kalt wird, ein Bockbier, Einbau als Brauerei. Und bei Weihnachten haben wir einen Bockbieranstich. Und ja, ein sehr stolz Erlebnis. Wann ist das? Novembro bei uns. Então em novembro na Weyermann eles têm o Bockbieranstich, então é quando abre seu primeiro barril de Bock, então muito tradicional naquela região da Franconia. Cada cervejaria tem uma data onde eles fazem o primeiro barril de Bock, então eles fazem uma festa lá. In Bamberg gab es in den 70er Jahren eine große Brauerei, Bamberger Hofbräu. Die hat leider zugemacht in den 70er Jahren, aber Weyermann konnte sich ein paar Rezepte und den Namen ergattern und braut es seit 1,5 Jahren mit der Biere nach dem Klang am Bamberger Hofbräu ein. Bamberger Hofbräu Exquisator em Doppelbock. Então, na Weyermann, nos anos 70, tinha uma grande cervejaria, chamava Bamberg Hofbräu, que acabou fechando, e a Weyermann teve acesso a essas receitas. Então, a Weyermann adquiriu o nome, né, comprou esse nome, e hoje faz também as cervejas da Bamberg Hofbräu lá na planta deles, e uma dessas cervejas é a Bockbier, que é a Hofbräu Exquisator. Ich habe leider einen Fehler gemacht, es sollte hier eine 18 Ladung heißen und nicht 20. Então aqui na verdade tem uma pequena falha, se vocês puderem ajustar aí no material de vocês, o extrato inicial da cerveja é 18 platos. Genau. Aber jetzt, manche Zuhäuser können nicht so starke Biere einbrauen mit 22, 23, 24 Lado, das natürlich ausgelegt ist. Dazu haben wir ein wunderbares Produkt, das dann noch mit Nachhaltigkeit hochgekommen. Muitos equipamentos não conseguem chegar numa densidade de 22, 23, 24 platos, e para isso ele indica então um produto que eles têm, que é o extrato de malte. Sie bauen einfach ihr Bockbier ein, so stark sie können, und es noch einigermaßen vertretbar ist von der Ausbeute her. Então vocês fazem a bock de vocês com a mistura como vocês programaram para tentar chegar no máximo que vocês conseguirem com o equipamento. Né? Und können dann je nach Aroma von ihrem Bier, Grundaroma, das Ganze noch ein bisschen aufkonzentrieren mit Malzextrakt. E dependendo do aroma dessa tua cerveja, você pode escolher um dos extratos para você conseguir chegar na densidade que você deseja. Für Malzextrakt brauchen wir bei Weyermann in unserer großen Brauerei, wo auch das Cinema hergestellt wird, brauen wir Sude ein, ohne Hopfen, in einer schönen Malzschüttung, um das Aroma auch reinzubringen. Das heißt, beim Pilsner Malzextrakt ist Carapils mit drin, 5%. Das Ganze wird einer Bier gebraut, meischen, läutern, kochen, Whirlpool, und dann geht es vom Whirlpool
direkt in die Verdampfung rein, in die Vakuumverdampfung rein, das Wasser rauszuholen und somit ein Malzextrakt herzustellen. Então, esses extratos de malte são produzidos na mesma planta onde é produzido o Sinamar. São extratos que sofrem, é uma carga de malte, a mistura é feita específica para cada um dos extratos. Ele é feito uma cerveja, né, como processo de misturação, fervura, whirlpool normal, fervura, tudo, né? E só que ele não é lupulado e também não sofre o processo de fermentação. Então ele é engrossado depois da fervura. Não, isso nicht fermentado. Ohne Hopfen, ohne Flüssigem. Não fermentado. Você falou que ele é engrossado depois do processo, mas como é que funciona isso? Como eu deveria entender esse engrossado? Se é uma destilação a vácuo, se é uma fervura adicional, como é que me concentra isso? Wie wird das verdickt, fragt er. Wie wird das? Vácuo e verdampfer. É o processo de vácuo, né? Calor e vácuo. A segunda coluna se trata do rendimento do extrato? Essa é a densidade. A densidade em graus Plato. Qual seria o rendimento desse extrato? O rendimento é 100%. Na verdade, o extrato é o rendimento, né? Isso. Was die Ausbeute wäre zum Beispiel von einem Extrakt? Also diese Prozente dann, ne? Was ist die zweite Linie? Der Extrakt, was ist wirklich so dickflüssig? Essa é a densidade em graus Plato, então por isso ele é bem grosso. Jetzt wenn wir in der so vorgewendeten Wasser da drin Hefe rein, Hopfen aufkochen, rüberkühlen und sowas, so ein Bier daraus machen. Oder ich würde empfehlen, das dann zum fertigen Bier während Kochung hinzuzugeben, um den Extrakt noch anzuheben. Então, ele indica adicionar no final da fervura para vocês terem aí esse incremento de densidade. Das Bier ist ein sehr neutraler Malzextrakt, der hauptsächlich Extrakt bringt und von der Farbe her eigentlich das Bier selbst, das Grundbier, was es eigentlich gibt, nicht beeinflusst. Viognier zum Beispiel, das ist ein dunklerer Malzextrakt, der auch schöne fruchtige Noten hier hineinbringt, um somit wenn man dunkles Bier macht, dunklen Barley machen, weißt du sowas, dunkles, sehr starkes Bier, kann man den Viognier reingeben und nur nicht Amber. Então, o extrato Bavarian Pilsner é um extrato mais neutro, né? Então, para você colocar ele e não influenciar muito nos sabores da tua cerveja, ou para fazer, por exemplo, uma barley wine, você poderia usar o Vienna Red, que é feito também com melanoidina, vai te dar esse frutado, né, do malte da melanoidina. Nicht nur diese 4 Sorten, genau weiter, noch 4 weitere Sorten. Então, além das richtige Produkt für Ihr Bier zu haben, um das Ihr Bier auch zu konzentrieren. Então, não são só 10 variedades, tem várias outras variedades, onde vocês podem escolher então o extrato ideal para engrossar ou para aumentar a densidade da tua cerveja sem mudar muito o caráter final dela. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, umso stärker ein Bier gekocht wird, umso weniger Hopfenausbeute hat man auch. Da müssen wir aufpassen, auch mit der Ausbeute. Oder? Umgekehrt, ne? Was? Umso mehr exakt hast, umso weniger Ausbeute hast du. Ach so, ja, das schon. So länger gekocht habe ich verstanden. Nee. Okay. Então, uma coisa que tem que cuidar é que quanto maior o teu extrato, menor é o rendimento do teu lúpulo. Esses extratos já estão disponíveis aqui na Grava, no Brasil? A gente tem a maioria deles aqui no Brasil. A maioria é sob encomenda, mas a gente tem alguma coisa pouca, não muito em estoque, porque quem mais usa são caseiros, né? Então cervejarias ainda não tem muito costume de usar, tem uma ou outra só que usa para fazer cerveja de densidade mais alta, mas a gente tem sim esses extratos disponíveis, mas também sob encomenda se precisar de um volume maior. Mas sobre o rendimento mesmo, não ficou claro qual seria o rendimento de fermentação deles? Na fermentação? Do extrato? Você diz de extrato final, daí depois da fermentação? Quanto dele iria fermentar?
Wie sagt man das auf Deutsch? Bei der Gärung, wie ist die Gärung von diesem Malzextrakt? Bis wie viel? Depende, Endvergärungsgrad. Von welchem Malzextrakt? Depende do extrato de Der malte. Pilz ist höher, Pilsen é mais alto. Dunkel wird er niedriger sein. E daí, quanto mais maltes especiais, menor é a atenuação. Mais ou menos o Pilsen. Beim Pilsen é ungefähr Kommen wir runter auf 2%. até 2 Kommen wir platos ran, você chega embaixo. wie stark halt die Ausgangslösung ist. Wenn Sie jetzt bei wenn Sie jetzt 18, 20 Bar machen, dann gehen Sie nicht runter auf 2%, sondern Depende da densidade inicial também. Se você fizer com 20 platos, você também não vai chegar em 2. das kann man so nicht pauschal sagen. Was ich aber sagen kann, so eine ganz kleine Faustregel hier, für 1 Hektoliter Würze von 22 Plato auf 25 zu erhöhen, sind 3 notwendig, 3 Plato. An der Tabelle sieht man, was notwendig ist, um das Malz zu erhöhen. Für 8 Plato braucht man 10 Kilo. Wenn wir 3 Plato erhöhen, braucht man 4 Kilo Malz, um 1 Kilo, um 1 Hektoliter zu erhöhen. Also ein Extrakt, einmal. Então aqui um exemplo de cálculo, né, para você aumentar aí de 22 para 25 graus plato, uma diferença de 3 graus plato, né, para você conseguir aí então 8 graus plato, você precisa de aproximadamente 10,5 quilos de 8,5 seria graus plato, 10,5 quilos de extrato. Então, para conseguir 3 graus plato, uma regra de 3, você precisa aí de em torno de 4 quilos. Né? Então, aqui, isso aí para um hectolitro, né? E você pode aumentar isso. Então, utilizando a quantidade que você utiliza, né, na tua cervejaria, para 23 hectolitros, né, com diferença de 4 graus plato. Então, você faz essa regra de 3 e multiplica pela quantidade de hectolitros que você tem. Bevor Sie den Malz aber ins Bier geben, würde ich empfehlen, noch warm zu machen. Dadurch, dass der zähflüssig ist, stellen Sie einfach den Kanister mit warmem Wasser rein und dann können Sie reingeben. Da kommt besser raus und dann kriegen mehr Extrakt aus dem Kanister raus. Então, uma dica que ele dá ao usar o extrato é colocar o galão em água quente antes, dentro de um balde, para ele ficar mais fino, porque realmente é muito grosso. Para você conseguir tirar o máximo de dentro do galão, você aquecer ele primeiro. Jetzt schlafen Sie ein bisschen drüber über meine vielen Worte. Sie können dann morgen beim Bierbaum noch einmal Fragen stellen dann vor Ort. É um ditado que a gente fala na Alemanha. Agora durmam em cima dessas palavras dele e amanhã, durante a produção, vocês podem fazer as perguntas então. Danke für die Aufmerksamkeit. Muito obrigado.